Omar entering kano kunna ka taws komonton ay gori yagal limnaro khirse ko tank baron kun kan galin ki juman ko tarangi musina qasu kan tamplo no nyoro wasinu junu fili ado tampile mali jamana nga kibegen wat bi yakhndi coronavirus awayna semben kita fonne oni suru na gati adaru wat kibelen ki fanka nga kibe gala ken nda ko nan to watende masru tamido bani kenen fale jamani makbir bokar ketara duwnya tengana Idris Deby itno ken tar jamani makan sa qasura sum ben wakara gam pun tankabe go ken ko yakhmanti lak chad ardiri jamana nga jamani makide butu flika suru tin do ben ga kitanga ki wat ya sere otira kemurndi kunkama ben jamana ka coronavirus en sobi ko asre fono ko kunyu kinantori Congo Brazzaville la sikalo suru go ko ken sobi na mankan rejma en ko bo surontu watenga ya ka ganta watenga ama daga wari kunga kuni khibaru dan tanto go ko fatam panch kala suru ben kharga do ko khamare mu Mahamadou Sidibé arbarka fufu Mali jamana nga watake be yaklanti coronavirus aga dalaga maro jamana ke watake awayna semben kita wayna mbaga khala ga suruku bani jamana ko nga fonne kiwa kibagan gouvernement watu khibaru aykini ministre nga be ga sigiro kibagan yonki ta watene khibaro haramare mun to haramare mun to potonde ida communiquer sank kibagan communiquer tamuru segundinga kinga gele ministre nga ke na tuindi surona digara layr ko be tunanti watu migra jamana le mun tuindi aro jamana palle watake ga inande ga fonne jamana ke mo be ken killen kama ina gatu ni na telenki ko tan ngam juma nga marsa ko son tampile ado nyiru igol la kunda warna te soro nyiri tana watege war kunga watebe ga khilni coronavirus wala ganat covid 19 watanga war sirebe ni kunga khirse go no kunga tanchige ado sunu sigya ay bakka yil mare maragna ken khirse ga ba tanchige sunu sigya ari na gri fran jamana nga kaganta abuti senegalais akuma dangi dibolia frontière nga ko ni marsa ko ge tamundo tum ko tanga gri francia na le senegal na le sigeba ni mali jamana nga kenen fala yugo tenen ma kyon watanji kyaru sinu sigia akenga Bamako commune Bamako men ko no Bamako na tunanti arino nya commune enga kha sereki bagani akha njam palle agri jam palle amantalla kenen fala sereta no nga kana tunanti makata akengu intunu agari mali jamanenga amadalla akenta ontanga no ko bagani commune sisinga Bamako no sereta no nga kyon watanati aru sinu sigi ken ni yugo nya kyon wakenga wa commune be ga commune 2 Bamako no yugo tenen watanji ko sinu kabi ay commune 3 Bamako xana dunanti kenkane Bamako nonya sereta no kenwa tan atru sinu siki ata on tanga commune de Bamako ya xari go no kenka wo tanji ko sinu kargi akenta on tanga commune de Bamako no awido mur na me har kelenki ko soro nyeri bi aga warnanti watake awi fore no soro ku nyeri iro kunni me khala ku watinu mali jamanga ko jatre nga ake kama kenwo bi cha kenyagetu ana tigen jaga war sirbe ndu ka sabati ken soro tamru bani mali jamanga fangamondo ferantu me kunchura kan kati jarna mo kebe ministre ganti yar kelin ko mu jamane le mu mayni aklen tawundi golle ke iwakama mi gan kati yakitane wakat kebe docteur Mama Kumare akan secrétaire général ministre ngake anek di batelo ki communiquer Mali jamana ngar sakana no di jamani manke Ibrahim Boubacar Keita do tangandi kapalle ma kenani chad jamani manke Idris Deby itno ibika batakano wa disron tenda ki khibar buramugo wat ke be gram wonanti bokoram surunga idika kanu chad kurale mu kengoli tenen ke kotana ngemu mastambele ndo sikonga kenga dingra be yaklanti lak chad an sobi ko surasi gabe yonkin nantori surasi gabe khana jogi gole ke Mali gouvernement to ar Mali jamale mu to wana nanti o suningo wa ko ina ke golle be gara chargita ki gani kembrandangi golle ki golle be ganya kundu I metronga jamanu gouvernement tronga jamal le munju tronga ina do tengandi kati arike kandi Deby itno aro gari surveillance no be rusu gatori ikarungo na do tengandi suga kota be kamakunu mari de munju lo awakatia kine vana murtunga kemga argile njaga kata suruku ni bismillah ya janna ken ko ngam okebe ken ngi falle ku bon xaga jowono duy xada nga yankati sakita jawende ken ke bagani golle ke bagalo kitakunu kapalle ma ukille wana ken ko charingo bo audition bana Mali jamani mankenti kibani jamal le muto har kelenki ikabale ma Idris Deby no arwi jikelo na tuwatsu hogani kita yo karanga do fawani mo kebe mo ratanadi hogana gana akita anat nan to suwa minyani Ibrahim Boubacar Keita ay mani kiti batelo kibatare
Algérie jamana nga khana tunanti da imman ko nyugol kitindi imman ko woni jamani ma kitabe gani Abdelaziz Bouteflika aken tro tinto ko saren ko be gadi kitindi ko ida premier ministre ida ministre kitu nya kitindi kewen ko Ahmed Ouyaya ar sere gani Abdel Malek Selal soro ko fili be gadi kitindi sere fana Ahmed Ouyaya da kenara sino tamdo karago kaso kenen falle sere gani hilana Abdel Malek Selal sino tamdo fillo kaso o kenwa ki kitegera ki urkibe kama keni jamana na burenga igir kenga igir katuko kenwa khana sera compagnie ko xibaru kini kenen falle gana tunanti wonu khayno ngira kubunu kitunga na fabugo kunche menga kunga ministre kitunga aro patron kitu tana ngol la ko gonu kan Bouteflika kienga ko kenga no kubi yakal nanti o kenga mobile dabare la ken bawal mobile garan xibare ken xibare be ku rakanya da kunga be sukitindi ken bawno kibani campagne be gadang Bouteflika gar fan kan ngar muru khana nanti ken campagne ko nan kati musakolo na tara yi golnyati ken na bure gabe ko fasandano kunga avocat mo kunya na kun xibaru kini ke kunga gabe tan kulunga tawno nikitendugo izunu sura kubono igani sigira goy Bouteflika kiyema bene jamana nga wattibe yaklandi coronavirus ala sorofili yonkin ari torindi kuma kun sorofili be yonkin ga tori kun ka tori do watun ton karunga kuma khana tunati kibagani sorogu fili be ga fadi tenen ki kotanga bene ay go khana tunati coronavirus yung kibarenga ay golle ken ron bani no ngere kunanti marfanyang katia kenga agara kita université no akara bo coronavirus impike no nyani ke marfakati ganyadi filani ka sorasi golle ken kar ken to sorasia wat ki ba kamanga to dangni frontière nga bo frontière nga ala ken yani yo jotini aro watte maro kyonga ida katuna gai akara kyonga bene me ko kana ton suru kari akon nanti watte awari kunye oga watte ke be no kyonga coronavirus nga kana tunanti amanya swabi kunchoro ni kari ka coronavirus a tonya swabi kusuru kunga marfangara kunga agri kari gelitene ko tanga kana to bene jamane le mego kuralle mungara kebe kari kana ko togo kuralle mo akemande kebe kota idangi jamane ko fildo mena ganya kunga kyonga kyongole yalan kawa nankara kemo ba asefenga ay la kunjuri kuma xana no ko be ga kanti fleuve mono anya campagne anya kella kanye no ko be ga kanti aw egan ke ago egan ken karanga kenwa kibo sur tamro bane kunya nyam dana dangi fure no kenwa kuntro tamro bane ga ira kun idiraga kundirga keni police be ga to police no kuma sur ko idiga ti akebo ni frontière nga jamar ko filme na nan daga itrindi kuma kenwa sire kebe to nanti dame hame yark en kun xabar ken ministre be ga to asiro jamana no tanga nen kibarenga kenwa iga kebe konina isen ena kurale mukitina kungoria nandaga buti kilitana ken fo ko agalanta gemme kenwa kebe gani kuboni geklan chargeur ken kanyino ma masi ko akeme kun kara fay nanti wa dangni surasi banno ma kenda katanga ari grindi kenwa sire bane kara kenwa ministre nyanda ku fatam banci u kiniko kena fala makanya université ngai kenwa kebe gani karle manigo khana nanti aka ici na sikanin karanginga ya kebe kala faculté de sciences humaines agara haruma on kranga atoni tofil jodene jawo ira ken karati kebe gani marfa ko wakati kebe kharalle mu ido kuralle mu iga sitime université kebe galanti université abome kalavi kenwa kana tunanti kebe gani wateke kuran ma sembe kita igiri kenya khanema kenwa fangaman ma ira firaptuna firaga na kenga jibi jamane le mu kam kebe gani yonkin janja watene ken ngolu gu ko mo gamundi kebe gani debu sigin ko kotono abome kalavi portono ko kunu debu tarnu ko trendenga debu ido menaga ila kengo ila sigindi kuma ken hoga ni jama mun dalo mobilin ila kenga ila kaba gouvernement da fera kutu la kolle mo wanati kun kana kana gobunga inira ketre ken khara ay to gobunga to trene kenga ay to tadi mawuche ken la kolle walle ni mede kendiga banko na to mo ken marta ngaso kundu atandi ken gota ko beto sigi lenki falle kuma ken wa gira kebe tanako ken ko khara le mo khibaranga sarun da ko nanti ki golle antawasene adu la kolle mo mun fedde kharle mo ngara kebe ko kenni en ko kharangum bella kan taqemu menya ko kenni université nga ko tene ko ta yugunu diga mutkenga ira fera ko tukuma kharle mo ngaba killu ko beno kun killu ni isutu serganta dangni kenya sobi ko ko lemo ko iro la ko lemo ina cigitime to fil jodene jawo kem no nyane kuma marfa ngala kengi tay khoruma khana dunanti akinga amay surudi ko beno gani gulla sedni kati kemo gani police no ko la ko lemo tanake dena kat ken ko no akoni aken karadi ka ay go takantara nga gullu ko beno gani tadi
gouvernement bi ga bene ikunga ima fatan banche kini kalle ke khibaren kama ka sabati ke nanti golle ke woni adabar kuma kenwa mani sabore ga kulu di imen dabari kanat nanti ke woni frontière la kentrenga aronyana nani ku golu su imakati dabar ne kuma kenwa ke woni kolum be no crossende ke yala kandiga kanin kinya gabi biru tinin ke ga kuri gadna qotondi surna magamni abara agatele ma tankara do fosere kuma kenwa kenya swawi la ko ngaronga wajib ma kulla kanantra asunga wana kemba mu karle maro karle charanga nanga ki serentana Congo Brazzaville xanat nanti coronavirus en xibaar ke kon nanti soro fillinunga kun soro filligira kunce medina ka soro qotwani igan kata demandini ke bagani premier ministre be ga Congo xallenga aga ni xadi adu maire be ga Brazzaville ku soro filli ira ku bugu isigranga directeur de laboratoire national ke baga skiro sancho batene xibaranga akanu directeur de la clinique municipale kengani Albert Leyono ke wa ku golien law filli isigrang korni mo siri watake gajangendi kenkuma mani sabura kuma igira suronga iri girindi sikanga trindinga aike no kama kuma watake Congo akonna suruna ati arkunyarga docteur Jean-Vivien Mumbouli akenya na kafukane kiba direction générale du laboratoire national kubenu ga forum payni ako pungole la hore akenna Kenya kane ay gole la kane gelisino ñu fili artamon sigu ira golle nga elsindi kuma nanti ara lo jurgo de bari kenna lo jur hore gongo gouvernement na xibar ke go mo ngi fatam banci kinni suruga kati atun ken hogani na finu ñagam kaytingara aduna aburen kara laboratoire ke kara khana di keni foy alonyana tremon taw ganta anu igokite nankati ken akono hari kenga mo fadam banche keni kebo laboratoire national nga khana di golle gab nyan menye bo kebo gani nankata turu wote ga ampor nan dampor ndi kenya na kenno khone sorna gati gri france ko amadalla ani khawa ina kun qallunga ini fay ko akon nanti wote ke awari kunchuro nagatia iro fera tamimi har kilinki mer bega Brazzaville ayga mer mbatanga ku watunu kenwa bo kebo gani mer kayme kini mergante yani naso bunya atakna na buri ga go xibarandi ken nga xana don ken qara sere dana golle mborndi ken clinique ke clinique municipal Albert Leyono ken ni docteur kay ko ila jaragi de betanga akama ay gani Wilfried Gauthier Dani Okanda ken nanti al kaytru ni gonu yilla na fo na garanti fa ino ngo ko ay man ko ndako nanti ama xawa sere ke begani xali ru ko nanti al romo anta on tangandi ikana ko clinique municipal Albert Leyono xan docteur ga ko docteur ga kebe igera kafu fankangol yalla kurna katu wategetunu kebagani coronavirus wala covid-19 kenga kebagani Brazzaville jote be gar kelenki watege seranga ana mafum soronyeri ila kungoni ila kunga farempai xewa tawna kunjabundugo gouvernement nan ko har kelenki seya kurmon tanaw tu igan kawana kunko watkebe ministre ngana mewari lenki juman ko take République démocratique du Congo arsa Lumumbashi kanatna de soro filino ngela konanti watake itsi kantega nanta kunchuro khibaranga akhoto jamanandi bawidi forem pay har sabat nanti watake antia kibani jamane no de gore Kinshasa serenga kabega no lenki atelema tankarage seri jamananga watanga kaga wor kubunu fatendi no kubega Lumumbashi ay go soro ku filli be da konanta wor kunga afranga asifengabo kibani demon de fedni go kunga fakano soro pakantanga ne khibarega kebego itugo soro filli be gari wajibi ni brandi de ben Lumumbashi benga sorogu fili ari sabati dingira be gani Institut national de recherche biomédicale forempa no ya Kinshasa kunda kunanti sorogu fili wateke wago watuvunjenta ikumporenga antano ko kusoro fili sikali fana kama Lumumbashi ka watenga antia kariko nantia biya soronjo wakono ka amasabati ministre be ga siguro ngi janto watene to amsango tanga akenda kunanti wateke antia ko akenda kun serenga ko tele mo be Kenya dabari sorogu fili ayo idi fay kulma batendi kenwa ila mo ko fa kama ne gi fay laboratoire nga kebe me golle ngane ko kenwa se fen bu nga wakama docteur be gani Joseph Sambi akena ministre akena ministre provincial ga skebe san ka baranga aken sorogu fili ga iri fay kemba tri ga test rapide hana be nyane Kenya wondi kenda ko nanti abiya iri wala tele Kinshasa kunna nga hay galaga sabadil maga sabadini Kinshasa awar nanti watike ko antia kenwa mani sabura sorogu gi khatra bakka de no se fen na Kenya kama kenwa tongnyani watenga aronya ga tere ko ikuma agana to hubunni kadiga ko nga angi katana bakka tibagani diben kanu serebagani metre bidi adire me ila ko kunyara nanti watike abiya kha awar nanti antia fedebe to nanti akaza kengara kibako yi ati sorogu fili kedi mo sudi katabaka Lumumbashi gouvernement provincial kenyi medi kata kengani dapul gouvernement kebaga imaganu idi wajibi ina mbugo ko bagan Lumumbashi kengo lebe kenya aga sabat sasa nanti antia mani fergan takutini yanga tsagani idingira nga mokebe idi rofura kampindendi wakatamdo sikondi manga metre George Kabiamba kengani fedike
kirsenga kenwa kenda ko nanti in khawa yaqina kebe kenan kati tuyi danga kujasa nanti suruku wateke antia iranta akena sretana kenwa irisima nanti ima khawa igi khatana kenwa khawa nasrum pamu ni kenwa kuro kemprandangi etana mar gollendi kebe wateke ganta kare Omar Enterinkano non kibar ngalen ki yalla khawra jaga fon benu ani koy sere ber ngara khibar ko amuri mo gam ni kan khay kun khamare mo amur si bar barka fofana kana warga trinkan nga alla ga no watane wassalam Omar Enterinkano